ଗୋଟେ ମାଆର ମନର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଛୁଆ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଉ କିମ୍ବା ପାଳୁ ସବୁ ମୂଳରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା এবং এই স্নেহ মমতা নথিলে ছুয়ার মন কেমতি কোণ হুয়ে এই সব কথা গুড়িক অছি গোটে পারিবারিক ফিল্ম গোটে আবসোলুটলি পারিবারিক আউ মনোরঞ্জন বি অছি এথিরে শিক্ষণীয় কথা বি অছি তেণু আশা করছি দর্শক নিশ্চয় ভাল লাগিব ইন্টরনেটর দুনিয়ারে বর্তমান কিଏ କାହାକୁ କପି କଲା ନ କଲା ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ କଥା କହିବା ତ ନିଛକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟିଏ ବାରିପଦାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ବାରିପଦାର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପରିବାରର କାହାଣୀ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେ କପିର କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବା କଥା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହେଇଛି ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ହେଇଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କରୁଛି ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କାହାଣୀଟି ସବୁବେଳେ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର गोटे फेज पर दर्शक दूरे जाइए कारण एक तो कोरोना फेज थिला तापर गोटे गोटे समय आसे सेमती पीरियड आसे तेणु बर्तमान किंतु गोटे भल जिनस जोटा कि कहानी ओरिएंटेड फिल्म होची डिफरेंट टाइप रो होची जोटा कि लोक पसंद कर देखा जो रिलेटेबल होची तेणु मत लगुच से निश्चय लोक पसंद करेंगे ये गोटे भल पदक्षेप निश्चय पसंद करेंगे देखो बर्तमान दर्शक माने दमन कहतु प्रतीक्षा कहतु से टाइप जो नेचुरल जो जमी कहली रिलेटेबल हवा दरकार आप जब करेंगे तो बहुत बड़ बाहुबली टाइप करूँ अदरवाइज बहुत ही नॉर्मल कहानी जो कि दर्शक जापर हाँ गोटे जनक जीवन एमती घटी पारे से जो चरित्र आम जो सिनेमा पर्दार जो चरित्र देखु से चरित्र मोर कहानी हो पारे यही कथाटी जो दर्शक को रिलेटेबल लगे तो से निश्चय पसंद करेंगे।